Hello guys, welcome back again. तो guys बेसी दिन होइसे गोर ला vlog ना बना तो आज तो short कोई के ना अपन के दिखाई दियो कोई के ना आगे ना से तो आज तो पर्लिंग खान ने तो केंचे खान हालु वाले आसे ताई खान किनका हालु वाले आसे तो बे हामी short कोई के ना दिखाई থাকিব तो सपोर्ट को থাকিব कोनबा चैनल दे नतुन ताकसो কইলে Morom Bra first channel subscribe कोई के ना साइड दियो कोई के ना रिक्वेस्ट কৰা আছে আৰু view to 6-7k view পাই থাকি দিও লেভে লাইক কমতি থাকি আমলা channel দে তো Morom Bra কোন আছে सब मानु लाइक কৰি দিবি কই কিনা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে চলো আজি তো কেঞ্চি খান পুৰা উঠাৱলে আছে দে ভাই এতে তিনটা পেছে বাৰে আছে তাই দুইজন কিনগা উঠাৱলে আছে সাৱান পেপছে আপুনি আনকে বি দেখাব তো কেঞ্চি খান পুৰা ৰেডি কৰি কিনা উঠাৱলে আছে আজি तो साउथ हिरो दुईजन तो थासुर হৈ গৈছে কিনগা উঠাৱলে আছে বেশি বারে আছে দে তো কিনছি তো না ओपड़ी दी दे पर ओवर हाथ में ताजा तो थाई दिसे दे राइट तो उठबोनी ओ तो उठबो तो ब्रदर आता इंची इनका उल्टा है लगाई दिवे शॉर्टकट ना मन रसानी बड़ा दुईजन बड़ा उठाई दिसे दे भाई ऐ जुआन चुपड़ी ऐ चा जोर लगा के ऐ चा एक ता चुपड़ी तीनटा मोटा ऐ चा आ ऐसे ना बाहुबली होई रे जोर लगा के हच्चा सो हु ताजे थोड़ा मारो हच्चा ताजे गिरो वाला में अनु पड़बन केंजी खान तो पूरा उठाई के ना रेडी कर दिसे दे उल्टा तो सीधा रखी के ना से तो पूरा उल्टा रखी के ना से ताजे दुईटा बाची के ना से पूरा 6टा 7टा उठाई दे के ना दुईटा बाची के ना से दे तो इतु खत्म हाफ से दे ताई खाने तुम्हारा लाभ भी दिखाई दो हमें तो इधर तो केंची नो इता पूरा उठाई दी गया ना ताई खाने तू तीना खान के बा कुरो ला ऊपर ला काम कुरा से दे केंची भी ऊपर ला से ओले हामी नाम ना जिने तो बरा केंची तू नो इता पूरा उठाई दी गया ना इते साई ते खुरी खान हाले आसे तो आरो इतो हाफल बरा ऊपर दे काम कुरा तो 3 दिन होइसे दे एक दिन तो इतो पूरा पोस्ट लगाइसे इतो पिछे दे केंची खान बना तो एक दिन जाय लइसे इते 3 दिन इते आज 3 दिन आसे इतो केंची खान की लगा आसे तो इतु काम कुरा तो किमान दिन लागिवो इतु आमी इतु भी काउंट कुरा से लास्ट আপুনি হানকে দেখাই থাকিব ভিডিও দেখিলে মানে আমি স্কিপ কৰি থাকি না আজি বানাও কালি না বানাও পৰসো বানাও ইনা कुरा से तो बरा किमान दिन লাগিব इतु কান পি লাষ্ট আপুনি হানকে কই দে ললে আইগে না আছে দে আমি কোন দিনা লাগাওলে আছে আপুনি হানকে भी দেখাই দিব বালু বৰা চাবি না টাউন দে আইছিলে দিনা দোকান দে আইগে না আছে 5টা 6টা দোকান বেৰাই কে না আছে বেশি দাম মাঙ্গা বৰা না लास्ट डे तो लोग कमिटी पा लगा सेम दिना सोले भी कमिटी दाम पड़ा तो 7 माइल बड़ा चुमो जाला रास्ता जासे दे तो ये लोग कमिटी आसे लोग नहीं के ना बेसी कमिटी आसे तो बड़ा ये लोगोले आसे আমি আপনান কে भी देखाओ कुन तो ला किना लाओ तो दिना तो नॉर्मल दिना लगाओ बाबे थाकसे दे हम दे होले भी
এইটো খানটো ফাট কালাৰ কিবা হৈ যায় না এইটো পৰা এইটো বেছি ভাল আছে এইটো 35mm লা আছে যে এইটো আমি কালাৰ লাগা বুলি আছে এতিয়াতো অৰ্ডাৰ কৰিব লাগে সেইটো ফ্ৰী লম্বা ফাইলেতো ইফালেতো না ফ্ৰী হাফ লাগা বুলি আছে দে 35mm লাগা আছে কালাৰ তিনা আছে এইটো তাজ লাগা আছে আৰু এইটো 3 হাফ লাগা 3 হাফ ফিট লাগা আছে 8 হাফ লম্বা ফাইলেতো 8 হাফ লাগা অৰ্ডাৰ কৰি লৈছে আৰু এইটো ৰাউণ্ড ফিট চিষ্টেম বৰাই দিয়া আছে তাই খান না ৰাউণ্ড ফিট দিয়ে 105 কোনবা জায়গা তাকে পালেতো এইটো ওলাটো বেছি কম দিয়ে পৰা পাইছে ৰাউণ্ড ফিট দিয়ে 105 পৰা পাই কিনা আছে তো সেইটো ওলাই আছে পিছে দিয়া হাফ চেৰি দেখা এইটোতো ৰিজেন্টে আছে দে তিনাটো খতম হৈ কিনা আছে অৰ্ডাৰ কৰি কিনা তাই খান লেছে মিনগাই হৈ আছে দে সে মিনগাই হৈ আছে মজবুত আছে এতিয়া হাতি লগাই কিনে বেৰাই লেবি তেৰা নহয় নিচিনা আছে এতিয়া অলপ বুজাই দিয়ে সুধিছিলে আগে দে কোনবাটো 140 আৰু এটা যায় 150 পৰা নামাবি নামানে এটাৰ পৰা এতিয়া বেছি কমকৈ পাৰ পৰা এতিয়া ল'বলৈ আছে তো অৰ্ডাৰ কৰি লৈছে মানডে টুচডে ফালে আহিব পৰা আছিলে ডিনাৰ ৰিজেন এইটোখন মিলাই কিনা টোটেল প্ৰাইচটো আমি এতিয়া যাই কিনা তাকে শ্লিপ পেপাৰ দেখাই দিওঁ তাই এতিয়া কাউণ্ট কৰি থাকিব কৈছে তো চলো डिजाइन है itu red gulabi tu da kishin la ase goise tu design la o eta plan ase de lega ami tu la wala ase tu plan na itu lot bal dikhe ase ore tu eta design la ase to je tai brai saman de kiman jayega na ase kiman hoise list banai dia ase तो अपन खान के भी दिखाई दो जान दे कितना हो बाबा 71,000 रियल रुपीस के लगेगा मैंने फोटो उठा रहा तो ये तो तीना खान सब किबा किबि घुरि गेना तीना रेजिन आरो ये तो तीना तो दुइटा किसिम ला होइला আছে दे ए हाफ लगा 52 or 54 के साइड वाले আছে आरो ये तो रेजिन तो 15 के साइड वाले আছে रेजिन ना আৰু 14 ফিট লাগাটো তিনটা চাৰটা হাইলে আছে তো টোটাল তো 71,000 ৰিয়াল ফুটেজ লাগি আছে দে তিনা লাগা আৰু পিছে দে এতে গজাল সজাল কি যাবলৈ আছে আমি তো তিনা দে 30 40 যাও নেকি ভাবি আছে দে ভাবিছে ফার্স্ট ডে সিম্পল তিনা বি 50 প্লাস না আমি যাই গেল দিছে তোরা 10,000 20,000 কৰাই দিতো ভাল ওলাই তো লাই হাল হৈ গেলে তো হৈ গেল আছে আৰু এই সাদে দাম তো বিশা সাবে 5টা ফেদার দাম বেৰাই গেল আছে দে আৰু এতে মানুহ পাল আছে দসরা জায়গা তো আমি এই হাফ লাগা লইলে থাকা তো নাপাও গৈছিলে বি এতে তো এই হাফ লাগা পাই আছে ফিট বিনা এই হাফ লাগা পাই আছে আৰু তাকে হান 9 ফিট এই লব লাগে কি হৈ আছে পুৰা এতিয়া এগেন আছে তো দাম বি এতে পুৰা সবসে কম দিবৰা পাই আছে আৰু কালি দুৱে মাৰ্টুল ভৰা হাতটো ভাঙি আছে না তো 10,000 দে দেগা इसमें ले दीजिए ना দাদা তাই তো অলপ বেছি মাগা আছে যে পইচা ইতি লৈ গেলা আছে 19 আছে দে আমি ঠিক কোনতে আনিছিলে 500 তো আমি লাগা मतलब ऑनलाइन तो सर्वर डाउन हो गया से हुआ था देखो ताकि भी खाई थी जाके मजाल खान की लइसे बोले खाली ऊपर किना दे ब्राय 1 लाख बुझाय जावले আছে এতিয়া ব্রা আইছে ব্রায় 71 ওলাই যাইছে দে আমি এটা 19 না ধর 19 দিয়া ফার্স্ট রাখলো 19,500 di. Hello guys, to sakit tujuan tu dia mau jual asa steam thanda kaya na sordia asa je, pai lagi je. Kaya na ulai jual asa. Awak tina tu aje order gua tu, tai han gua je kiba asa, boy kena 3 din 4 din tu kaya gua asa je. Itu bra Saturday jai kena Friday loile Saturday jai kena logi gua asa tu. Jadam de bera bi sawo gua kena bera order gua kena tak. Na pura ready ho kena asa je.
আৰু তাতে এইটো আৰু দিনা একবাৰ লৈ যাবলৈ এইটো আজিতো ৰাখি দিছে যে গাড়ী ভাড়াটো অলপ ছেফ হ'ব নিমিতে কি লগতে লৈ যাব নিমিতে না দিনাটো আজি লৈ যাওঁ গৈ কিনে আহিছোঁ আচলতে গৈ কিনে কি গৈ কিনে আৰু গুৱাহাটীতে 3 দিন 4 দিন ছুটি আছে গৈ গাড়ীখন বন্ধ আছে গৈ পৰা নেক্সট উইক ফ্ৰাইডে নহ'লে ছেটাৰডে আহি কিনে ধৰি আছে এতিয়া চাৰি দিনলৈকে যাই কিনে তাকে লগ পোৱা ধান চলো গাইছ তো 62 এতিয়া এইটো উল্টা হয় না 2 নম্বৰ হয় চব লোকেশ্যনটো ভাল নহয় নাছিলে কিবা কিবি খাই কিনে ওলাব পাই কিনে আহি কিনে আছে সেইটো জাগাটো না তো এতিয়া ফটাফট 2জন সাথী কি খাবলৈ আছে ফটাফট খাই কিনে ওলাই যাব তো চলো এতিয়া যাই কিনে নদী খাই কিনে不主要不让啊，我的最喜欢的呢，什么呢？现在已经转就我找到。ये गलत जगह पे रख दिया ये तो साइकिल लगा से और एक ड्राइविंग लाइसेंस फ्राइड राइस हमें तो बिशी भाई जे अब ये भी तो टेस्ट पर साव लगे बिशी बाला से चलो गाइस तो आज ब्लॉग की इधर गुड हो आज नेक्स्ट ब्लॉग दे लो